Okay, one year Harley, I thought of one, because Malo aware, because Malo do a safer fine tile no. The safer password aware that I didn't Madid, Mavadity. So where PDF find out aware communicable aware the safer fine type secretary aware reading on lucky level. So the page a lab in digital, but click fine, click save. Nah, click fine, click save no because lab who that duckle. Weapon meter, mirror, because Bama the church home. So that can aware redo the later about the lomana, aware click and click save us now. So that where I have a kick or up a document level save a lot in now. Para ra para mira pepe ini bam nu ho pepe ini bam nu ho ba tu le save us le ni pe save sorry pe save wili ni pe save le aware mini file mini project file ni ko ni ni mi save ni ni mi click file click save ni ti kwa na le ba comment ni aware mana so da pepe ni pe click file kan ni pe ko ba ma lu mi na le ni save us mana save us ni ke lo ga le aware copy khai la mana aware comment ni aware save as comment ni lo le copy lo original file o ba cha ni me error save r.b ni ke .b ma ni comment ni tab lo aware copy ni na cha ni si ko mana now click lo save as now pe click nya nyu tu lo browse me bu hu ta lo ta clear ta pin na de ke bu ta lo sa document lo ke bu ta document mi ke ni bu ka ba hi lo mi le na ko hi lo lmc ma na do so da pe ni pam nu ko ba te pya ra khai le ni pepe ni save as type ni now file name phala ni or save as type so that where can ni pam ko pa te pya ra ka ni pme akin ni where amnya ni where pa le tu kha le Microsoft Word Kiro Kishita ru na le or le Kiro chi Microsoft Kiro chi bu ni to te ba ma software client te ba where file site do ko ni na do comment ni where the dizo wa na version dizo ni or te ba but file Microsoft Word Kiro chi ni na me le save le sorry na save le Kiro chi lo na me le or le Kiro chi ta bu ni te na so da kene pe ora ke te ra computer ke te ra wa ni du ba hu tham la ba hu tham pe ni word 97 2003 document ni ba hu tham ni ra kan ni so pe mi hu tha da khai du an le ora le wa file bi ni ne lo le kilo chi bu ni te kilo chi ta bu ni te kilo ki chi ta bu ni te si ko la ma ja ni na ta kan ni du awe ba plus comment ni we to no no ba tu ra version ti to ba ni ya ro awe ni ti mi ba ni ma ba mi save wa cha ni ki do che bu na da kan ni ba te pya do na ke na kan ni pe ni pdf pe save fu le pdf comment ni pe kwa da li be wi li na pe kwa le pa nya klo mi ya na pe kwa le pa nya klo ti pe kwa le pe ya klo ti ma na do ma na wi li na pe le thu le pa sai la so da comment ni pe ru pe computer ru po ro ti we ni pa nya klo pe ya klo ni so pe mi le yu pe mi pe le thu le lu yu sai ni yu sai bu ni we pa nya klo over bây giờ là mid over du nên là thu ra tati ba we planning na we pa nya klo bây giờ klo tati ba ja ni so da khu ni ba ko sai le pdf file na so pe me sai le pdf file no akera pe na pa la ma pdf file ni pa copy tati ba ma ra pa ke edit tati le ba na so da khu the clue pa sai le pdf file type du ba ko ba check qua pa file ti pha ni ba ko ba sai qua ba ko ba check qua comment ni pa kwe li pa nya klo spelling ti pha ni ba li ya no kalau wami bây giờ kalau mi nó cũng có nhắc là mi này bây giờ save lại PDF được và bắt check qua về data per lead bên này về cái đó lia mi cái đó mà bây giờ save vào PDF file rồi PDF file này nên là qua site này nên là mi đó nên là thu ra tí đó mi đó nó ở qua là phone bút nó ở qua là computer bút này computer là mà vậy này rồi qua này bây giờ cái đó lead là computer bút mà vậy này rồi về đó cái này thọ được gọi là portable document file nè so bên này cái không PDF atau PDF long term nữa gọi là portable portable document file nè so portable document file hồi đây về
KLO document PDF file ni ko ne pakale kwale computer bute pe oro kwale formula te li de me ko le wanya klome pe yo klome kalawa klome ro klome ne se le PDF ne parati komje la ma chen na da we pa pala ta ma de klu pe save that in phane da pe me save le PDF file type do nga save as type le PDF do ba kwa check wa spelling te phane pa query da KLO lia ba wa lia ma pa save le PDF file ba nu le pa save le PDF file mi ne pe ki edit ta nyo la ba mo chen ni no rồi về tất cả những lúc là busy ở trong thì mà có bật đèn gì là nó rồi về bật hút thở ta lo đặt lên document wili bút đã save file thay wili click là save rồi bật click là save như này rồi không có bật save document của này này bật save file mình này lmc này file type này pdf nó rồi file type pdf của này bỏ ra qua tí là nếu phải bỏ ra mình này phải mấy ra tên này phải edit tí là thì đã là pdf này giờ không có bật ra thôi là để cứ bật save file thay bật save là pdf được và check out spelling và mà ba lia và mà lo tìm mà vậy nè ok đã khai đưa về bậc mà lưu ra bắt challenge là lên này save as file type nè rồi về mua lại bên nào làm mà nó biết nào vào đó cái nào đó cái đó cái qua đó ta tụi mình được cái qua đó nó ta blue gọi để ô chụp lên